Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Tuan Azihan, Exco Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam Negeri Selangor. Yang berhormat Tuan Sian, Exco Pelancongan dan Alam Sekitar Negeri Selangor. Yang berhormat Puan Rodziah Binti Ismail, Exco Perumahan, Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Negeri Selangor. Yang berbahagia Datin Paduka Norazlina Binti Zakaria, Ketua Pegawai Eksekutif Worldwide Holdings Berhad. Yang berusaha Profesor Dr. Jacqueline Pereira, Pensyarah Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan Negeri, Daerah dan Agensi. Seterusnya yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali majlis mengucapkan selamat datang ke Simposium Rancangan Selangor Pertama RS-1 bagi tema Kelestarian atau Sustainability pada pagi ini. Dan bagi meneruskan aturcara yang seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Serta Barisan Ahli Panel untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan gimmick pelancaran wacana bagi tema Kelestarian atau Sustainability pada pagi ini. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat serta Barisan ahli-ahli panel untuk menyempurnakan gimmick pelancaran sempena wacana bagi tema Kelestarian atau Sustainability pada pagi ini. Dipersilakan.
Dan seterusnya, Majlis mempersilakan Yang Berhormat berserta barisan ahli panel untuk ke tengah pentas utama bagi sesi bergambar. Majlis melakukan ucapan terima kasih di atas menyempurnakan gimmick pelancaran sebentar tadi dan dipohon Yang Berhormat serta barisan ahli panel untuk mengambil tempat bagi kita memulakan sesi wacana pada hari ini. Sesi wacana pada pagi ini akan dibarisi oleh ahli panel iaitu Yang Berhormat Tuan Rodziah, Exco Kerajaan Tempatan dan Pengangkutan Awam Negeri Selangor, Yang Berhormat Tuan Sian, Exco Pelancongan dan Alam Sekitar Negeri Selangor, Yang Berhormat Puan Rodziah Binti Ismail, Exco Perumahan, Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Negeri Selangor, Yang berbahagia Datin Paduka Norazlina Binti Zakaria, Ketua Pegawai Eksekutif Wawat Holdings Berhad, Yang berusia Profesor Dr. Jacqueline Pereira, Pensyarah Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan untuk sesi ini moderator bagi sesi ini dengan ini dipersilakan Yang berusaha Encik Patrick T dari PricewaterhouseCoopers untuk naik ke pentas bagi memulakan sesi wacana pada pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi semua. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, YB dan ahli-ahli panelis yang dihormati. Sebagai seorang anak Selangor yang dilahir dan dibesarkan di negeri ini, saya amat berbesar hati untuk menjadi moderator bagi sesi wacana pemacuan kelestarian pada pagi ini. Kalau boleh kita buat dalam dua bahasa, sebab kalau bukan saya punya bahasa ada macam sikit slang New Zealand lah. Tapi dengan izinkan kan, kalau nak cakap dalam bahasa English boleh, bahasa pun boleh. Yeah. So without further ado, I'd like to just cover a few points about our discussion today. First and foremost, sustainability is at the core of global debate with increasing prioritization of environmental, social and governance considerations when governments, but more importantly or as importantly as well, when business and talents make decisions nowadays. So it remains at the top of global risk, continues to garner attention in Selangor, particularly those linked to natural disasters and major water disruptions. Nonetheless, steps are being actively taken to tackle these issues, which we will get yourselves to highlight some of these. Against this backdrop, the theme today is especially critical in providing sustainable and smart public infrastructure services and solutions to address the immediate needs. It will also focus on prioritizing environmental sustainability while enhancing social well-being through the development of urban green infrastructure and natural resource conservation. The state has signaled a strong commitment towards a low-carbon future. So, without further ado, if I can invite YB Ng to help answer the first question, I'll direct the first question to you. When considering the current situation, especially post-COVID, should the idea of addressing sustainability still be considered as by some a luxury, or is it actually now a priority? Is there any trade-offs involved? Thank you. Selamat pagi and very good morning to every one of you and to all the panel as well. To answer your questions, I think post-pandemic COVID-19, it is actually more important that all of us must understand how important it is for sustainable. Why do I say that? Because during the pandemic, I think all of us learned a lot of things. We learned how important our life is. And we also learned that
how vulnerable this world is. All of us must not forget that this world does not belong to us. It belongs to the next generations. All of us here owe our next generation a beautiful world. This is a thing that we must always remind ourselves. Therefore, state government, Selangor state government is committed in sustainable development. The challenge here is how are we going to find a balance between the development of economies and the sustainable environment and also the natural resources. This is a major challenge that we need to find a balance. We are very committed in that. Therefore, we have instructed all the local council, including the state level, that we need to participate in the Sustainable Development Goals, which is under the United Nations. So we are committed that we will go along the Sustainable Development Goals. And all the state, all the local council, all 12 local council, kesemua 12 PBT di negeri Selangor telah diminta untuk menghantar laporan for the to this voluntary local review for the local council and voluntary sub-national review for the state level. All the 12 local council, they are in the process of preparations, and at this moment, 3 local council they submitted this voluntary local review to high-level political forum in New York. And this forum is responsible for the monitoring of the achievement of the Sustainable Development Goals. And by this year, I would like to see all the local council, including state, Selangor State, to submit the review to this forum for them to read through to see what we have achieved for the Sustainable Development Goals. Thank you. Thank you, YB. If I can direct the next question to YB, he and maybe Professor Dr. Joy, if you can then chime in as well. With the growing concerns towards climate change, which of the environmental concerns should Selangor prioritize for the next 5 years, and how should the state overcome the challenges? Yeah. Thank you. Terima kasih Tuan Moderator. Salam sejahtera, Deputi Terhormat, Ketua-Ketua Jabatan di Negeri Selangor. Pertama kali, tahniah atas persediaan RS-1 ni. Memang satu dokumen yang penting. Dan dalam dokumen ni, memang sudah ada yang saya perhatikan, aspek-aspek perubahan iklim dan alam sekitar yang berkaitan dengan sangat rapat, ya. Sebagai contoh aspek-aspek biodiversity, khususnya aspek perancangan untuk pengurusan bencana dan juga low carbon city, ya. Dan aspek-aspek alam sekitar ni khususnya pencemaran dijangka menjadi lebih teruk, ya, dengan perubahan iklim di beberapa kawasan lah, khususnya dengan adanya banjir yang meleluasa, industri-industri akan menjadi terdedah, dan mungkin jika tidak ada kawalan yang baik, kan, bahan pencemar daripada industri akan mengalir keluar dengan air banjir itu. Jadi perkara-perkara ini yang kita kenal sebagai bahaya baru muncul, emerging hazards, perlu diambil kira. Dan jadi ini bagi saya, sebab negeri Selangor ni memang negeri yang termaju dan mempunyai industri yang terbanyak sekali, ya, di kalangan negeri-negeri di negara ini. Jadi aspek-aspek ini adalah satu yang perlu diambil kira secara lebih rapi lah. Terima kasih Tuan Moderator. Halo. Untuk menjawab soalan ni, baru-baru ni tahun lepas kita mengalami banjir yang sangat katakan teruk lah. So masalah yang kita hadapi sekarang, ada yang banyak pihak yang menuju kepada masalah
perubahan iklim. Dan untuk makluman tuan dan puan-puan, Kerajaan Negeri Selangor telah pun, inisiatif ini telah pun menubuhkan satu jalankuasa tetap di bawah saya, iaitu jalankuasa tetap alam sekitar dan perubahan iklim. So dulu tak ada jenama dalam jalankuasa tetap, tak ada perubahan iklim. So kita dah tambah di bawah portfolio saya, dan di mana tugas saya pertama untuk menubuhkan satu jalankuasa untuk Council, Climate Change Council Selangor, yang nama adalah Iklim Selangor. So short formnya Iklim Selangor. So selepas penubuhan Council ni, so kita akan mengadakan mesyuarat yang pertama pada minggu depan, iaitu Council ni merangkumi semua NGO dan juga pakar-pakar iklim, termasuk profesor yang dimasukkan, dan kita akan merangkakan satu plan jangka pendek dan juga jangka panjang, di mana dalam masa 5 tahun ini apakah tindakan yang akan diambil oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk menangani isu perubahan iklim. Di mana masalah di Selangor maklum, kerana sebelum tu memang tak ada satu banjir yang sebegitu besar yang merosakkan harta benda, yang telah pun memberi masalah yang besar kepada penduduk, terutama di Shah Alam, di Hulu Langat, di Kajang dan lain-lain tempat. Dan masalah perubahan iklim ini bukan setakat kerana pembebasan karbon. Kita dalam masa 5 tahun akan datang, kita akan memastikan pengurangan karbon yang kita lakukan. Dan masa yang sama kita juga akan memastikan penanaman pokok yang 100 juta di seluruh Malaysia, tapi di Selangor kita ada plan kita 10 juta pokok setiap 5 tahun ni, di mana kita setiap bulan, setiap tahun kita adakan program, bukan setakat penanaman pokok di bandar, taman, tapi juga penanaman pokok dekat hutan bakau dan selain banyak lagi. Dan untuk mengurangkan pembebasan karbon ke udara, perancangan yang kita akan gunakan dalam masa yang 5 tahun ini, kita akan memastikan rakyat, penduduk Selangor untuk mengubah cara untuk menggunakan electric vehicle, iaitu kereta kenderaan elektrik. So dalam hal ni saya rasa di Kerajaan Pusat dah maklumkan segala duty import, duty excise dan juga road tax telah pun dikecualikan. So saya rasa ini merupakan satu penggalakan kepada pengguna jalan raya supaya mereka boleh memberi electric vehicle yang lebih murah. Dulu electric vehicle kemungkinan 400-500 ribu. Sekarang boleh dapat lebih kurang 300 ribu. So kalau lebih ramai yang menggunakan electric car ni, so harganya akan merendah, murah. Dan juga kita akan memperkenalkan juga tenaga diperbaharui, iaitu renewable energy. So bukan setakat kita akan mengadakan solar farm secara besar-besaran, bukan sahaja di darat tapi juga di tasik-tasik yang terbiar. Dan juga kita akan dalam masa 5 tahun, 10 tahun ini kita akan buat suatu perubahan untuk mengadakan waste to energy plant, di mana worldwide akan main peranan untuk mendirikan 3 buah WTE di Jeram dan juga di Tanjung 12. Semua ni ke arah untuk kita gunakan tenaga diperbarui. So ni kita harap dapat mengurangkan pembebasan karbon masa yang datang. Thank you, YB. I think
from both Prof and YB and also YB just now, I think it's quite interesting because a lot of actions being taken to actually prevent bad things from happening in future. That brings to mind a peribahasa that says we don't want to be in a situation where bila sudah terhantuk baru ternada. And so thanks for that. Yeah, and I think this is a very good segue to actually invite YB Rodziah and also Datin Paduka to actually give us a perspective on this question. Since the inception of SDGs in 2015, Malaysia has actively pursued avenues to realize them. We even hosted the World Urban Forum ke-9 when the implementation of the new urban agenda was the main topic. As one of the most urbanized state in the country, how can Selangor drive change towards our urban areas to help achieve these SDGs? So maybe from segi policy, YB, and then from segi implementation, Datin. Okay, terima kasih. Terlebih dahulu, ingin saya sebut, saya minta maaf ya kalau saya terbatuk sebab saya kurang sihat sikit. Saya ingin sebut tentang bagaimana Selangor boleh adapt NUA ataupun kita panggil sini apa ni, New Urban Agenda yang telah pun dipercakapkan since 2015 lagi. So Selangor sepatutnya sebagai negeri maju, kita adapt perkara ini seawal mungkin. Jadi untuk pengetahuan semua, sebenarnya seawal 2020 Februari, Kerajaan Selangor telah pun menyelaraskan satu jawatankuasa yang penting yang kita namakan jawatankuasa Bandar Berdaya Huni untuk memastikan aspek-aspek sustainability ini tidak dapat kita ataupun tidak kita ketepikan. So kalau dalam bidang dalam konteks kehidupan, ya, dalam konteks kesejahteraan, ianya berkait rapat bila kita bercakap tentang sustainable itu macam mana YB Eng sebut. Ya, generasi ataupun kehidupan ini adalah untuk kita pastikan ianya sustain hingga kita boleh kita boleh serahkan kepada generasi akan datang dengan baik. Sebab itu jawatankuasa ini ditubuhkan dan telah pun diluluskan untuk kita menyediakan satu pelan tindakan. Pelan tindakan juga telah pun siap dibuat dan akhirnya kita bukan saja menyediakan pelan tindakan semata-mata, kita akan menyelaras, kita akan mengawal bagaimana kawalan itu yang akan diambil beratkan kepada collaboration ataupun penglibatan ke semua stakeholders yang terlibat untuk memastikan ke arah yang sama. Dan akhirnya NUA ni tak boleh kita hanya bercakap, tetapi kita perlu sebarluaskan, ya, bahawa perkara-perkara yang kita nak lakukan ini mesti mendapat sokongan dan dukungan kepada semua. Dan pastinya untuk memacu perkara ini, bajet, ya, peruntukan khas juga difikirkan untuk disediakan selain daripada bagaimana kita mahu pihak swasta juga untuk terlibat di dalam boleh memberikan dukungan ke atas program yang ada. Jadi ingin saya sebut di sini bahawa kalau kita kata untuk kita pastikan SDG ni ataupun NUA ni terlibat dengan secara baik, jadi ada beberapa yang penting kat sini. Urbanisasi dan juga regenerasi bandar perlu kita berikan tumpuan yang sebaik mungkin. Jadi peningkatan di sudut mutu kehidupan kita kena fikirkan. Ya, Selangor sekarang ini telah pun terbabit, nak kata terbabit ya. Selangor sebenarnya telah pun terlibat dalam konteks bagaimana kita nak realisasikan dengan kepadatan, ya, dengan masalah-masalah yang ada, kita nak regenerate balik benda-benda yang baru, kampung-kampung yang agak dah kurang-kurang sikit tetapi nak kita kekalkan, kan, dan perbandaran yang padat yang nak kita pastikan ia dapat kita kata tidak mengundang masalah-masalah baru. Ya, sebab itu saya ingat worldwide ataupun beberapa lagi kutipan sampah dan sebagainya itu perkara yang perlu kita uruskan. Ya, tak boleh kita biarkan, ya, tak boleh kita biarkan. Dan pada saya yang penting kat sini mutu kehidupan kita mesti pastikan ia ditingkatkan dan kita mahukan kerjasama yang semua, kolaborasi dan how we going to synergize everybody. At the end of the day, ya, Selangor pacuan ini bukan kami seorang.
Dan pacuan ini mesti lancar. Ya, mesti lancar. Kalau dia tak lancar, dia akan tersekat di sana sini. So, akhirnya Selangor sekarang ini bukan jadi tumpuan hanya untuk uruskan apa yang ada, tetapi kita juga terpaksa mengambil kira bagaimana Selangor perlu bersedia untuk mengambil uncontrolled things that actually kita terpaksa ambil. Contohnya, orang datang Selangor, orang nak bekerja. Orang nak bekerja, orang nak rumah. Orang nak rumah, nak duduk mana? Kan? Contohnya, setiap 100,000 yang masuk ke Selangor, saya selalu sebut benda ni, berkali-kali saya sebut. 100,000 mereka yang datang ke Selangor, ya, baik warga negara ataupun bukan warga negara, hanya 10,000 saja yang pulang ke tempat masing-masing. Every 100,000. It means the 90,000 tu bagaimana kita nak uruskan. Dah lah nak uruskan yang itu, nak kita uruskan juga perkara-perkara ini. Sebab itu jawatan kuasa yang ada ini, ya, jawatan kuasa penyelarasan bandar berdaya huni ini diwujudkan untuk kita tidak boleh tengok ni secara piecemeal lagi, tetapi kita akan tengoknya secara kolektif dan akhirnya kita akan kawal tengok satu persatu dan kita akan pastikan ianya dapat outcome yang baik, insyaAllah. Itu my comment. Terima kasih. I think the MC has an announcement to make. Yeah. No. Well, okay. With that follow-up question, I want to direct question to Datin Paduka. I was very impressed walking outside to look at the displays, the projects that Worldwide Holdings have been doing. Yeah. So maybe in the context of what YB mentioned about waste management, but also the other sort of projects that was shown outside there, how did Worldwide, decide to go into this, and what was the experience that Worldwide has found, in terms of waste management, in terms of energy generation? Thank you, Patrick and panels. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maybe I just do a bit introductions about Worldwide lah. Worldwide is currently owned 100% by the State Government of Selangor, and we are managing 4 sectors. So kenapa the 4 sectors? Why we pilih these 4 sectors? Pertamanya adalah renewable energy and also thermal. This is considered under energy. We are also very much involved in waste management activities, and kita buat juga property development activities. And the last one maybe the medical devices punya activities. Why we have chosen these 4 sectors? Because this is go back to sustainability. Because these are the amenities to the public. They need medical treatments, they need house, they need energy, and also they need waste to be managed properly by the government. But I would like to add a bit more on what is my recommendation for the policy to be established to Selangor. Saya rasa there's so many policies and framework that has been done, even at the federal level and also Selangor. And I know that a lot of effort has been put to come up with the blueprint for this Rancangan Selangor Pertama ni. What I can suggest lah, saya rasa macam sebagai contohnya di federal the federal they have the Act 672 which we are not participating. And second one is on the 12 Malaysian Plan, and also they have the framework on the incentive for recycling and also green technology incentive approved project by MIDA. But Selangor being the most developed state, we are more advanced in some of other states in Malaysia. Jadi apa yang saya boleh cadangkan to call the government or the committee involved in this strategic plan to bagi priority kepada waste management activities. So we have to have a strong political will to make sure that there will be no more illegal dump site, there will be no more open burnings, and secondly, to bagi priority for the transition, resource recovery facility should be our main agenda, and then the transition to the circular economy. So these are the 4, I can say, development path that we have to follow, memandangkan strategi-strategi dah merata. So what we need to do is to execute and monitor it properly, and we should have one centralized data scientist to analyze data correctly, so to spend how we're supposed to move forward for the next 5 years. But I will add further later, but in order to achieve this, maybe we need the enablers. So I will come up with 4 enablers, which I think that might suit the government plan for the waste management activities. Okay, that would be really interesting to hear. Maybe one of the interesting challenges, I think, is educating our rakyat and educating ourselves. I want to just share a little story, if you permit me.
when the dustbins for recycling was given out, etc. and all that. In my neighborhood, not Selangor, I'm living in KL now, just by accident, the boundaries and all that. But apparently somebody went around collecting those bins for their own use. So in the WhatsApp group, people were chattering, what happened to my bin, who stole my bin, etc. and all that kind of thing. So I think, education, behavioral change, quite important part of that. If I can just switch us slightly into the topic of low carbon and directing this at the 3 YBs especially. We released at the federal level the 12 Malaysian Plan, which committed to achieve carbon neutrality by 2050. During COP26, we again highlighted our pledge as a country to reduce methane emissions. Being one of the most developed states, what policy design changes are needed by the state government to support sustainability, for example, regards to, and was mentioned earlier, regards to urban mobility, EV charging, as well as development, housing and urban green spaces, because these 3 areas would have significant impact if done well on emissions. So again, repeating, urban mobility, EV charging and development, housing, urban green spaces. Untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh moderator, perancangan Kerajaan Selangor untuk kita mengurangkan pembebasan karbon mencapai 45% pada 2030 dan zero sifar pada tahun 2050, di mana langkah-langkah telah pun dikena pasti, dan kita akan yang tadi saya mengatakan kita akan perkenakan electric vehicle, di mana kalau kita nak menggalakkan people untuk gunakan electric car, infra kita kena ada, di mana perancangan kita untuk Selangor, kita akan untuk membuat hasrat untuk membuat 10,000 pengecas EV pada tahun 2025. So untuk tahun ni kita akan buat 1,000 untuk pengecas untuk electric vehicle ni. Dan ini melibatkan semua PBT dan juga kerjasama dengan swasta. Di mana kalau ada infra ni, baru kita akan orang ramai akan membeli kereta electric vehicle ni. Kalau infra tak ada, memang susah. Kerana sekarang orang nak beli kereta EV, tapi mereka mengalami masalah pengecas, di mana mereka akan dapat cas kar mereka. Takkan mereka sampai separuh henti cari tempat tu, tidak. So kita akan buat satu policy di PBT, di mana PBT pada masa akan datang untuk perancangan mereka perlu ada percentage, berapa persen car park mereka perlu ada electrical charge ni. So terutama di commercial, di shopping center, kena ada beberapa persen car parking tu kena ada pengecas elektrik. So ini akan dimasukkan dalam polisi kita. Dan kita juga akan menggalak di mana public transport untuk masa akan datang. Kita harap di mana bas-bas kita akan gunakan bukan setakat elektrik, tapi juga hidrogen. Di mana ada negara lain dah start gunakan hidrogen bas, di mana lebih jimat dan lebih untuk mesra alam, di mana pembebasan zero sifar karbon ke udara. Dan juga untuk housing area, terutama pembangunan yang akan datang, kita akan bekerjasama dengan lembaga perumahan. Yang ni kita dah ada satu contoh dah, di mana untuk rumah Selangor akan datang, kita akan pasang solar panel untuk membekalkan elektrik kepada koridor, kepada public area. Ini kita akan buat perancangan untuk masa akan datang. Dan juga untuk
perumahan-perumahan yang sekarang kita go to green. Untuk green di mana kita akan menggalakkan penghuni-penghuni residen untuk membuat penanaman pokok, bukan setakat tanam pokok, tapi untuk menghasilkan keluaran tanaman makanan mereka, go to vertical garden untuk hijau, supaya mereka boleh dapat hasil tanaman dan untuk kegunaan sendiri. So itu vertical garden akan digalakkan. Baik, urban mobility. So before we talk about urban mobility, we need to know the definition of urban mobility. Urban mobility means that we are moving people from one location to another location within or between the urban areas. This is the definition of urban mobility. And I can give you an example. If we are driving a car, a private car, to go to work, we are only moving 1 or maximum 4 to 5 people. If all of us here is taking a bus to work, so we are moving together with another 40 or 50 people in a bus. If we are taking an LRT or MRT, it's even more. So if we want to reduce the carbon emissions, taking public transportation is the answer. But the common question that all of us here is, tak ada bas melalui depan rumah saya. Kan? Mana ada bas melalui depan rumah saya? How am I going to take the public transportation? Because the first mile and last mile problem that we still cannot solve. This is a common complaints or the common question that we receive. If you ask me, can we solve this first mile and last mile problem in the short period of time? Boleh tak kita tangani masalah ni dalam masa yang singkat? Secara jujur, jawapan saya adalah tidak. We will not be able to solve this first mile and last mile problem in the short period of time. Kenapa? Why we cannot solve this in the short period of time? It is very obvious that we look at the current housing development projects. What is a preference of Malaysian or Selangorian? What is your first priority if you want to purchase a property now? Landed property. Most of the people, the preference is still landed property. Bukan di apartment, bukan di condos. If they can afford, if they have the choices, they will go for the landed property. If the development is moving towards a landed property, which means our township is expanding. Kita township expanding. Our development is horizontally, bukan vertically. Therefore, the area to cover is going to be very huge, and the ridership will be very low. So this is a challenge that we are facing for a better public transportation in Klang Valley. But does it mean that we have these difficulties, we have this problem, we just sit there and do nothing? Tak boleh. So Selangor government is taking a lot of proactive actions. We are trying to make the gap closer and smaller. One of the very good example I think most of you has experienced is a Bus Smart Selangor Ku. This Bus Smart Selangor Ku, we have launched it in year 2017. Yeah, 2015. My apologies, 2015. And until today, we have 51 route, 51 laluan, and 166 buses. It covers all the 12 local councils in Negeri Selangor. Do we have enough coverage? It's definitely not enough. And every year we are spending something like 45 million ringgit to subsidize Bus Smart Selangor. But it is only the effort from Selangor government to encourage and to promote public transportation. We provide a very good buses with equipped Wi-Fi and the new buses to serve all these Bus Smart Selangor routes. Why do we want to provide a good bus and spend so much money? Because we want to let Selangorian to experience
to have a good feeling towards public transportation. If we provide a lousy bus like minibus in those days, I don't think that can bring up the standard of public transportation. That's why we need to provide a very good bus. And beside the bus smart Selangor, and there are few approaches I think it is very important that for us to do it. One of the good approaches, we need to create a walkable community. We need to create a proper walkway where we can have an easy access to the station, to the train station or to the bus station. The best will be a covered walkway. So we can see this example in Singapore. Singapore is in the process of adding a roof, a cover for their walkway. So I think the same thing that we can do it in Selangor is we need to create a walkable community. And beside that, what we've been doing previously was the micro mobility. But unfortunately, MOT put a stop on this micro mobility. My personal opinion is instead of banning the micro mobility completely, we should be regulating it. Because it is another mode of transportation that we can help a lot of people to go to their destination easily without driving a car. So micro mobility is also another solution. And another thing that I think that it is a way forward is a TOD, transport-oriented development. I've yet to see to be frank, I've yet to see a very successful transport-oriented development in Malaysia. I'm hoping that we can have one very soon in Selangor, transport-oriented development. If all of you would like to know more about transport-oriented development, maybe later on, maybe Rodziah can share about it, transport-oriented development, that you have a station nearby to the within a 400-meter radius from the development. And one more thing, that how are we going to make the gap closer? Just I mentioned about make the gap closer is YB Rajiv in Bukit Gasing. He has started it. This is a very good initiative where we can close the gap between the bus and also the Grab car. A lot of people that if you want to go to work, if you want to take a bus, they'll say that we do not have a bus in front of my house, so I take Grab. If you want to take Grab every day, it can be a burden financially. So how to make a gap closer? The answer is we can have another mode of transportation called van on demand. And Rajiv has started it in Bukit Gasing, a van instead of car. So that is a shared public transportation service. So with that, we can also meet the requirement of call on demand and also with a cheaper rate. So this is what I can share at this moment. Thank you very much. YB Rodziah. Okey, saya rasa apa yang kita nak buat ya untuk kita pastikan cadangan perubahan beberapa polisi, especially polisi pembangunan, perumahan dan untuk memastikan kawasan perbandaran kita ni ataupun ruang bandar yang hijau dan sebagainya. Saya akan kongsi beberapa perkara, tetapi sebelum tu senario Selangor sekarang ni kita ada dua perkara yang kita boleh tengok. Pembangunan sedia ada dengan pembangunan yang akan datang. Okey? Maknanya ada yang kita kena kawal, ya. Ada yang kita kena ubah. Apa yang sedia ada yang perlu kita ubah. Jadi untuk itu beberapa perkara yang penting, kita juga mengharapkan kita kena berubah daripada polisi, contohnya kita punya pembangunan ataupun kaedah merancang kita itu daripada hanya memikirkan unit per ekar, ya, kepada mungkin plot ratio ataupun ke arah unit per person, ya, kalau dalam tempat-tempat perbandaran yang padat. Dan saya rasa Sumpah Jaya telah mulakan perkara ini, dan ini kita nak tengok apakah perkara berbangkit bila kita polisi itu kita impose. Jadi apa yang penting kat sini, PBT perlu mengambil kira pembangunan ni secara holistik.
dan kena memastikan bahawa isu carbon emission, isu-isu yang kita sebut ini diimpose di dalam polisi ataupun di dalam perancangan itu. Jadi sebab tu saya kata tempat yang belum ada kita kena buatlah, kita kena impose. Contohnya nak buat macam mana kalau tempat yang kita letakkan, contohlah perumahan-perumahan rakyat yang dah jauh, yang tak ada TOD, tak ada facility semua ni, apa yang perlu kita buat? We need to bring, kita perlu bawa semua perkara ini, contohnya ruang untuk bas, jalan kaki yang baik ataupun bicycle dan sebagainya. Tetapi the bottom line untuk akan datang, di bawah perumahan, lembaga perumahan, kita telah pun memikirkan untuk buat satu blueprint perumahan yang memang kita kata okey, kita tidak lagi memikirkan perumahan ini secara 20-20-10, maksudnya dalam satu ekar pembangunan itu kita kena merancang supaya ini tempat yang kita nak, orang yang tinggal ini mungkin B40 ataupun mereka yang kos rendah, tetapi semua kemudahan dia cukup. Tetapi kemudahan itu, kita bercakap tentang kemudahan, mestilah low carbon. Low carbon. Jadi perumahan yang kita fikirkan di bawah perumahan, kita telah merancang untuk pastikan macam YBH sebut tadi, kita mahukan rumah-rumah itu mestilah menggunakan solar. Mesti dah ada LED, tidak lagi menggunakan lampu-lampu biasa, mengurangkan carbon emission, dan mesti kehijauan itu wujud. Bagaimana kehijauan itu wujud? Kita tak nak hanya tanah lapang, kita nak green dalam konteks ada pokok, ada macam pelbagailah landscape ada. Sebab tu daripada awal perbincangan saya tadi, saya kata kita dah ada satu plan tindakan untuk daya huni yang baik. Tapi apa yang saya nak cerita di bawah perumahan sekarang ini, selain kita buat blueprint untuk menentukan tempat-tempat pembangunan yang khusus yang kita rancang untuk ada accessibility, untuk ada connectivity, dan kita mahu kehidupan ini ataupun pembangunan ini bukan lagi memikirkan isu perumahan semata-mata, tetapi kita memberikan kediaman yang baik pada semua. Begitu juga saya, kediaman tu maksudnya bila dia tinggal, dia tak timbul pula masalah lain. Masalah gaduh dengan JMB, masalah ini dan itu. Lagi banyak, kalau bercakap tentang polisi, sebenarnya banyak polisi yang perlu kita fikirkan. Saya nak berkongsi tentang baru-baru ini di bawah lembaga perumahan, telah pun dapat membuat satu MOU bagi memastikan kita memikirkan tentang mengurangkan pelepasan gas dan sebagainya. Kita dapat pelaburan sebanyak 400 juta untuk menukarkan bumbung-bumbung ini kepada panel-panel solar, supaya ini khusus kepada rumah-rumah strata yang ada lift, supaya mengurangkan penggunaan tenaga, tenaga yang bergantung dengan hanya tenaga sedia ada. Begitu juga kita tukarkan LED. Kita dapat menggarap company yang melabur sebanyak 120 juta untuk menukar lampu-lampu ini kepada LED. Tetapi kita kena serius di dalam memastikan semua bangunan ini apply. That's why kita kena memastikan bagaimana kita nak pastikan. Kita ukur. Okey, tahun ni kita nak pencapaian, tahun ni pencapaian 20% daripada apa yang kita telah cadangkan. Contohnya. Tetapi tahun depan tak bolehlah tambah 20%. Dia kena double and triple. Jadi ukuran itu telah juga difikirkan supaya akhirnya by 2025 ia akan mencapai sasaran yang baik. Dan Selangor juga selain daripada yang YB sebut tadi, kita mahu semua perumahan sekarang bila siap je rumah, bila nak hantar kunci, bila saya lawat, saya cakap kenapa bumbung ini masih lagi tidak dimanfaatkan sebagai bumbung solar, kan? Oh belum, perlu ke YB? Saya kata yes, sebab sepatutnya kita refer kepada polisi yang kita ada, hatta tempat letak parking berbumbung juga boleh kita manfaatkan. Jadi saya nampak what I can see, insya-Allah polisi-polisi ini kita sedang perkemaskan lagi, tetapi kita kena ukur. Yang kedua, supaya bila kita ada ukuran, kita boleh tahu tahap kita ini selari, we are in the right track or we just ignore. Itu masalahnya. Tapi yang penting kita nak juga semua regulators pastikan
anda adalah regulators untuk pastikan benda ni semua dapat dibuat oleh pihak-pihak pemaju dan sebagainya. So kita impose isu-isu perumahan, bukan saja landscape-nya, bukan saja accessibility-nya, tetapi green building itu satu perkara yang penting, dan mungkin kita terlepas pandang tidak berapa kemas di dalam membuat spa ataupun rainwater harvesting punya konsep, ya, sebab Selangor ni kadang-kadang dia banyak air. Kadang-kadang dia tak ada air, kan? Bila tak ada air tu mungkin kita kena fikirkan bagaimana kita kena simpan air ni, ya, sebab kita faham Selangor ni banyak perumahan yang berserata. So kita kena juga fikirkan perkara ni secara mendasarlah. So apa yang penting saya nak sebut, pembangunan sedia ada, kita telah pun siap bagaimana untuk kita permudahkan ataupun mengikut polisi-polisi yang kita kata untuk rendah karbon dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting, pembangunan akan datang itu yang perlu kita seriously, ya, laksanakan secara bersekali dengan semua pihak yang tertentu. Jadi satu aspek lagi dalam konteks perumahan, tapi tidak ada kaitan sangat dengan low carbon, tetapi kita lihat Selangor mungkinlah satu hari nanti, ini nanti kalau pick up by others, mungkin kita terpaksa berhenti sebentar membenarkan pembangunan itu. Sebab kalau kita tengok kajian daripada NAPIK dan sebagainya, banyak overhang units. So kita berhenti itu maknanya you don't allow, allow everything goes as ordinary. Sometimes kita kena pause kejap, kita kena fikir dan kita kata no, you cannot do this furthermore. Macam buat moratorium macam. Begitu. Supaya kita ada masa untuk memperbetulkan banyak perkara dalam masa space yang kita berhentikan itu. That's my opinion. Thank you. Terima kasih YB. Sudah tak ada masa banyak, tapi ada satu soalan saya nak tanya kepada Datin, Paduka dengan Profesor Joy, dan lagi satu soalan kita akan dapat dari floor, dari audience. Yang soalan ni, kalau saya cakap dalam bahasa English lebih senang, one of the main consequences of non-environmentally friendly practices can be seen in the recent extreme weather, and it results in unprecedented magnitude of flooding throughout the country, which also has not escaped Selangor. So from the perspective of academia and also from the perspective of a private sector investor with a lot of assets under your management, right, what actions can be taken, or what actions have you taken or can be taken, Prof, to mitigate and bolster resilience against these sort of disasters? Yeah. Terima kasih Tuan Moderator. Ada banyak perkara yang telah disentuh dalam RS-1 berkenaan dengan daya tahan dan pengurusan bencana, ya. Jadi komen-komen saya adalah dari segi pembaikan untuk pelaksanaan, ya. Dan tiga perkara yang saya ingin utarakan di sini, ya. Satu adalah pemindahan paradigma kita daripada pengurusan bencana kepada pengurusan risiko bencana. Dia dua aspek yang berlainan, ya. Managing risk, Pengurusan risiko, aspek-aspek, ada banyak aspek yang membawa kepada risiko, ya. Dan saya nampak dari segi pelaksanaan yang sedia ada, kita mengutarakan mitigasi, persediaan, respon dan pemulihan. Tapi untuk pengurusan risiko, pencegahan tu penting, dan pencegahan ni adalah melalui dasar-dasar, khususnya dasar-dasar berkaitan perancangan guna tanah dan kawalan pembangunan, ya. Contohnya kita ada unit bencana yang amat baik di negeri Selangor, ya. Jadi unit ni perlu bekerjasama dengan pihak PBT dengan lebih erat, ya. Bukan setakat untuk melaksanakan arahan 20 semasa banjir, tapi untuk pengurusan risiko bencana yang perlu dilaksanakan oleh PBT, ya. Jadi dari segi ni governance risiko bencana yang perlu diperkukuhkan di negeri Selangor. Dan satu lagi aspek ketiga, ya, penekanan terhadap multi hazard, ya, multi hazard management, ya. Sesuatu kawasan yang dilanda
contohnya di tepi pantai, mungkin sekarang kebanyakannya dilanda banjir. Tapi dengan masa dan perubahan iklim tu, kita akan menjaga kawasan tu, akan juga menangani hakisan pantai, akan menangani isu-isu berkaitan kenaikan paras laut. Jadi aspek multi-hazard dari segi sains ni perlu diambil kira. Terima kasih Tuan Moderator. I think it was answered well by Jacqueline. That's but maybe Datin, Paduka, from perspective of worldwide holdings, you have a lot of assets under your management. You have a lot of projects. Okay. How do you think about the management? Lucky, we are a bit lucky because none of our assets are affected. Okay. Even our landfill site pun tak affected. Okay, but we noted that during the banjir last December, we have received so many amount of sampah, so much. So we have triple from the daily collections. So I give you some empirical data from our current activities at the landfill site. Because currently we have 3 landfill sites. Based on the current daily wastage, sampah sent, daily tonnage, sorry lah, I have to campur sikit cakap. So based on the current tonnage sent to our landfill, we are receiving about 6,500 tons per day. But bila ada bencana macam ni, it double. Not to mention bencana daripada sampah daripada sungai, sampah daripada rumah-rumah, aset-aset yang dah zero value. So these are the things that cost a lot of money to the state government. Jadi prevention is very important. But from the waste point of view, I think moving forward, we have been managing waste for the last 27 years. So we have accumulated about 27 million tons of waste at 3 sites, namely Puchong, Jeram, and also Tanjung 12. Macam Padana. But you mentioned about carbon just now, right? So our landfill are sanitary, engineered sanitary landfill. So we managed to reduce the emission of carbon quite a lot compared to the normal dump site, for example. But contohnya, kalau based on saya punya empirical data, sekarang ni we have accumulated about 3.2 million worth of carbon reductions, which this is tradable. Excellent. So I really appreciate the latest effort by Bursa Malaysia, because we used to sell our carbon credit to European banks in the past, and we managed to secure about 4 million revenue from the proceeds of revenue. But now there is the awareness. Voluntary carbon market. Yes, there is a carbon trading. So landfill itself, kita ada a few activities. Satunya jana landfill. So jana landfill alone can reduce about 58% of carbon emissions. And we have the landfill treatment itself. We have a daily cover. And we also have leachate treatment plant. These are actually reducing a lot of carbon emission to the environment. But now, I think the next topic will cover on the waste to energy. So this is even much, much better. That's why one of policy which kita patut tekankan untuk Selangor adalah mempercepatkan moving towards this green technology. So waste to energy is one of the solutions for Selangor, because Selangor current penduduk adalah lebih kurang 6.5 million. So with the 6.5 million, they generate about 6,500 tons. Those are the ones sent to our landfill. But kalau assuming they are generating about 1.17 kg per person per day, kalau based on 6.5 million population that we have in Selangor, so kita kena manage waste about 7,000 ton per day. So that will 7,000 ton per day. So berdasarkan balance tanah yang kita ada di landfill, we are generating 3 landfill sekarang ni, kita cuma ada 4 tahun saja lagi. Kalau tidak, kita kena invest. Sebab di Selangor ni, kita memerlukan lebih kurang 55 to 60 acres of land per year to manage the 6,500 ton sampah per year. Jadi, saya menggesa autoriti, ahli-ahli jawatankuasa, terutamanya Wabizihan yang terlibat dalam Exco KPKT untuk memudahkan pelaksanaan waste energy di Malaysia ni, terutamanya dengan keadaan tanah yang makin pupus ni. Dan Selangor bukan saja kita memerlukan dedicated area untuk pelupahan sampah, you kena tak boleh dekat water catchment area, dekat kawasan penduduk, and they also have a buffer zone about 500 meters away from the landfill site. So this one will distort the economic activity for that area. You can only do the agricultural activities. Dan tanah di Selangor ni mahal, the
the transformation into this green technology ni, we definitely reduce a lot, zero discharge of carbon. But sampah, based on our proposed development, the total coverage for the waste yang kita akan manage under waste to energy plant is only 70% of the total sampah di Malaysia. So YBZ kita masih ada lagi about 20% more to go to come up with a new waste to energy for the balance sampah. Okay. Thank you for that, Datin Paduka. I think quite strong and attractive recommendations to suggest. I think this is a good segue now. There's a few questions from the floor, so I make no apologies for picking this particular one because it touched on a few topics. So this question, I think, is a very good one from the floor. It's asking, with districts, so this will be the last question, then I'll get you all to just do a closing. With the districts with forest and zoning for agriculture and forest reserves, what are the initiatives to ensure the areas remain green? So the question is related, I think, to how do we protect our forests? Maybe a bit controversial, but I think it's a very good question. Untuk menjawab soalan yang ditimbulkan oleh di bawah, so untuk perancangan Selangor, saya rasa sebelum tu saya dah mengatakan Selangor ini merupakan satu-satu negeri yang telah pun adakan moratorium pembalakan. So hari ini saya nak sentuh topik ni, moratorium pembalakan sejak 2010. So kita ada 25 tahun sampai 2035. Dengan moratorium pembalakan ni, kita terpaksa bayar ganti rugi kepada pembalak, syarikat pembalak, di mana ini merupakan kawasan pembalakan yang diluluskan sebelum 2008. Di mana syarikat yang pertama kita terpaksa bayar 51 juta. Kerana mereka ambil ke court, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, kita kalah. Ini kerana kerajaan dulu bagikan kawasan pembalakan kepada masyarakat tu, dan kita ada monitor pembalakan tak bagi dia balak, so dia sue kita. So kita terpaksa bayar 51 juta. Dan syarat yang kedua datang juga. So kali ini dia tak bawa ke mahkamah, dia nak bincang dengan kita. So akhirnya kita terpaksa mengurangkan. Dia claim 36 juta. So akhirnya kita capai setujuan, kita hanya bayar 26 juta. So ada syarikat yang ketiga, keempat akan datang. So itulah moratorium pembalakan. Kalau kita gunakan polisi ni, kita terpaksa bayar ganti rugi. So negeri Selangor bukan setakat yang pertama mengadakan moratorium pembalakan, tapi kita kalau nak gazetkan hutan, juga kita satu-satu negeri yang perlu mengadakan town hall meeting. Dan perlu ada technical mesyuarat kena adakan. So semua ni untuk menjaga, pastikan keluasan hutan simpan Selangor ni melebihi 32.5%. 32.5% sekarang kita ada. Dan kita akan meningkatkan jumlah ni, percentage ni pada masa akan datang. So target kita 35%. So kita masih ada banyak hutan lagi yang belum digazetkan untuk hutan simpan. So kita dan usaha tu untuk menggazetkan. Dan untuk makluman tuan perempuan, di mana usaha kita bukan setakat untuk mengekalkan hutan simpan yang sedia ada, tak bagi digazet, tapi kita juga untuk menambah daripada hutan simpan bakau. Semua ni usaha kita untuk menambahkan keluasan hutan simpan kita. Itu cara pentadbiran Kerajaan Selangor untuk pastikan tiada pembalakan pada masa akan datang. Tiada ada hutan yang akan sewenang-wenangnya digazetkan. Digazetkan. Kalau nak digazetkan pun kena ada town hall meeting dan kena ada gantian sebidang tanah hutan simpan yang sama jenis untuk digazetmen tu. So ini semua usaha-usaha yang telah pun dijalankan oleh Kerajaan Selangor.
Thank you, YB. So very clear and equivocal message around the topic. Thanks for that. To close off the session, bolehkah started in bahasa, so I try to end in bahasa. Excuse me if any mistakes. Kerajaan Selangor dah buat pelbagai inisiatif yang dijalankan. So kalau boleh tanya semua orang sini, adakah apa permintaan pihak kerajaan kepada pihak sektor swasta ataupun rakyat-rakyat di luar, right, untuk membantu memajukan agenda kelestarian? So boleh serang-serang, ya, apakah yang minta dari rakyat dan pihak swasta? Ya. Terima kasih. YB. Baik, terima kasih. Bagi saya, kemampanan dan kelestarian merupakan tanggungjawab bersama antara kerajaan dan rakyat. Rakyat perlu menukar pemikiran dan persepsi, khususnya bagi konteks pengurusan sisa pekerja seperti apa yang disebutkan oleh worldwide tadi, dan juga penggunaan pengangkutan awam. Kita harus tukar persepsi dan pemikiran kita. Dan sebagai kerajaan juga harus mengadakan engagement seperti hari ini supaya suara rakyat, suara stakeholders dan kehendak rakyat didengar. I think it's enough for planning. We have no time in planning and planning forever planning. It is time for all of us in action now. Thank you. Saya nak respon, tadi saya dah sebut, ya, di antara perkaranya kita memang telah buka tawaran ini kepada pihak-pihak yang boleh datang dan melabur ataupun bantu kerajaan untuk pelaksanaan ini. Tetapi they need a little bit change, business model change. Ya, dia tidak lagi semuanya mesti dalam konteks dia panggil apa ni, PPP lah dan sebagainya. Tetapi yang tidak membebankan. Contoh, ya, saya let's say masalah besar kalau kita bercakap tentang solar, tentang LED, actually where the operation apa ni, modal lah, modal itu perlu nak dapat. Bukan rakyat tak nak buat, bukan kerajaan tak nak buat juga. Tetapi boleh tak, ya, pihak swasta memberikan peluang, ya, mereka memulakan ataupun upfront the modal, kan, untuk melaksanakannya, tetapi dapat dikutip balik dalam tempoh 4 tahun lepas itu, bila installation itu dah berlaku dengan baik, dengan sendirinya, ya, dia boleh pay back. Contoh model yang saya sebut tadi itu, bila kita katalah kepada JMB atau PMC yang memang tak ada duit nak pasang. Tetapi kita dah berbincang dengan pihak swasta tu supaya mereka menyediakan ataupun memulakan pemasangan, tetapi setiap keuntungan tenaga yang dikeluarkan itu kita share. Contohnya dulu dia bayar bil RM100 ataupun RM1,000, now dia bayar bil RM600. So RM400 kekurangan itu, simpanan itu we share. Innovative financing model. So we must have the innovative way how to do this, kan? Jadi itu saya punya pandangan saya pertama. Yang keduanya, cross subsidize itu dalam bentuk-bentuk yang berbeza, ya, mana cross subsidize itu macam sebab tu sekarang macam how we impose perumahan kepada ni. Kalau ikutkan tanah bukan tanah kerajaan, tetapi to make sure, ya, perumahan itu ada, kita kata okay, every 5 acres you must do rumah mampu milik, contoh. So the cross subsidize coming from there, ya. Tetapi yes, kita tidak boleh terlalu memegang sangat pihak swasta, dan pihak swasta juga tidak boleh terlalu menentukan perkara keuntungan semata-mata kepada kerajaan. So apa yang saya nak sebut, kalau boleh kita kena melihat tentang soalan tadi itu sebagai satu perkara yang penting. Maknanya kita di sudut kemampuan khususnya Selangor untuk memenuhi rancangan Selangor 1, kadang-kadang kita tidak punya kata inisiatif ataupun revenue yang cukup. Contoh bagaimana yang worldwide buat, kalau tak sempat worldwide nak share, saya sebut dulu, kan. Kita tak ada duit, tetapi let's PBT yang labur bersama, kan, share, terlibat, dan pihak swasta juga terlibat untuk memastikan kita ada
inisiatif bersama untuk menyelesaikan masalah sampah ataupun masalah waste to energy ni. So that's the way we should do. Kenapa saya sebut ni? Sebab kalau kita tak fikirkan soalan ini ataupun perkara ini, kita akan lambat dalam mencapai sasaran yang kita ada. Kita nakkan 3G, ya, jalur lebar, kita nakkan solar, kita nakkan LED, kita nak banyak benda yang ini ataupun fiber optic yang paling fundamental, tapi akhirnya who's going to pay this? Kan, siapa yang perlu meletakkan keuangan untuk pastikan perkara ini laku. Jadi my opinion, yes, swasta kita kena ada sikit business model yang kita adjust supaya we are welcome them, to invest and make a business with Kerajaan Selangor. At the end of the day, rakyat yang dapat benefit. Okay, itu saja. Thank you, YB. Is this the last one? Yes. Okay, can I just cover Sure. out of topic sikit lah ya? Yeah. So what is my wish list ya? So being the implementer for this waste to energy punya activity, I hope I can meet the Selangor Rancangan Selangor Pertama for 5 years. So we are targeting to complete our waste to energy plan, 3 plans, earliest now by end of 2025. Maybe it can straddle to a few more years. But to achieve that objective, we have to come up, like I mentioned just now, there are 4 enablers. Yeah? The first one is that corporate governance part from the policymaker must be strong. So we should have a robust legal framework to make sure everything is done in order. And then we have to look at the waste hierarchy as well. Because as for Worldwide being the project manager for the waste management activity, this is actually the waste last checkpoint. So from the waste hierarchy, we have generators and then the recyclable, and the last it go to the waste treatment plant. But no doubt, this need money. Okay, so one of the enablers is the financial aspect. So we have to be very careful on the financial. So we have to ring-fence some of the costs. Because if YB kata we have to arrange for the public-private partnerships. But of late, I think the cost of doing business is higher. But I have also to consider the affordability of PBT to pay for the services that were provided. Because dalam waste to energy, it covers two ministry. One is energy and the other one is KPKT. Now, how are you going to allocate that? But I concur what mentioned by YB Zian tadi, that maybe the PBT now is time for them to team up with us. Okay, a little profit that we might earn from this activity can be shared by the PBT, and they can use the profit to reduce their cost to manage the waste management in Selangor. Okay, but the last one is that kita kena tengok juga dari segi what are the potential contributions coming from the waste management activity to the future of Selangor. Okay, so the first one I can think of is human health. Okay, yes. Human health, and the second one is kita protecting ecosystem and nature. The third one kita mitigate the climate change. The fourth one kita boleh produce green and renewable energy and fuel as well. But the most important one, maybe YB Rodziah will like this, adalah contributing to economic development by generating jobs and wealth to cities and regions. Yeah. And then kita must continue doing the research and development, okay, and data management as I mentioned earlier. So I hope with the support from all the government agency, kita can buat fast decision for us to embark into waste to energy punya activities. Thank you, Datin Paduka. YB and Prof. Yes. Terima kasih Tuan Moderator. Permintaan saya memang ringkas. Saya harapkan kita ada pemantauan dan pelaporan pencapaian pelaksanaan RS-1 ni yang dikongsikan, dilaporkan kepada pihak awam secara tahunan kalau boleh. Ya, dan proses penyediaan pelaporan ni kalau boleh saya cadangkan ia perlu melibatkan pelbagai pihak, ya, bukan saja sektor awam tapi sektor swasta, NGO, pertubuhan awam lain dan juga akademia. Terima kasih. Thank you. YB. Okay, saya nak keluar topik sikit lah. Saya nak bagi sedikit penjelasan tentang peranan NGO. Bukan swasta, peranan NGO terhadap kritikan terhadap kerajaan negeri Selangor, terutama dalam isu Shah Alam forest community. So hari ini saya kena jawab, saya harap semua faham
peranan kerajaan negeri dengan NGO ni. Kerana sebelum tu NGO mengutuk kita tentang kita membangunkan pembangunan dekat Shah Alam Forest yang komuniti ni. Dan untuk makluman semua, yang kawasan ni bukan lagi hutan simpan. Ini kena pasti, bukan hutan simpan. Ini tanah hak milik. Hak milik yang telah pun diberikan sebelum zaman 2008. Sebelum government. Dah award dah. Ada yang sudah bayar premium 100%. Ada yang sudah bayar setengah 50% premium. Ada yang bayar 10%. So semua lot-lot tanah dah ada nama dah. So after that timbul Shah Alam Forest Community. So itu mereka menuntut supaya mereka mengekalkan hutan simpan. Actually bukan simpan lagi. So ada pembangunan yang telah pun dilakukan stage by stage. Dan saya rasa majlis Bandar Shah Alam telah pun merancangkan kita tak sentuh pun kawasan so-called Shah Alam Forest Community. Mereka masih kekal di sana. Mereka masih boleh hiking. Mereka masih boleh menikmati pandangan hijau, gunung dan forest. Dan bahkan kita dalam pembangunan yang disediakan PSA, kita pastikan ada satu link. Forest ni ada satu link supaya binatang-binatang itu tidak diganggu, dikacau. Dan jalan yang kita akan buat tu melalui kubur tu juga kita akan buat terowong untuk binatang, untuk jalan, supaya ada connectivity. So saya harap ini bukan satu isu lagi. Kalau kita desakan daripada NGO supaya kita ambil balik, tuan dan puan, kalau nak ambil balik tanah ni, kita kena bayar berbilion-bilion. Bukan beratus juta, beribu juta. Kita tak mampu. Kerajaan negeri Selangor tak mampu untuk bayar balik, ambil balik tanah-tanah ni. Sebab tanah ni sudah ada hak milik. Kalau kita ambil balik, mereka bawa ke mahkamah. Dan banyak kes kita dah kalah dah. Mulai betul pembalakan, ada kes baru lagi yang belum selesai, semua. Kerana kita tarik balik, kita kena bayar pampasan. So, hal-hal pampasan ni dah setiap tahun memang berbilion-bilion. So, kalau kita nak ambil balik Shah Alam Forest Community yang katakan tu, semua kawasan tu, unless kita ada satu jumlah kewangan yang boleh support kita. Kalau kita tidak, jangan kita lupakan. Dan kita make sure Shah Alam Forest Community, tanah tu mereka masih boleh digunakan, tidak gangguan langsung. Tidak gangguan. Tapi kawasan ni bukan lagi hutan simpan. Tapi kawasan berdekatan ada dua lagi hutan simpan kekal. Hutan simpan Caraka, hutan simpan Caraka tambahan. Dua ni masih ada hutan simpan di sana. So ini ada connectivity supaya segala binatang-binatang yang fauna-fauna tidak terjejas di sana. So itu saja. YB, thank you very much for that clear message. Just in the interest of time, we have to end this session, but let me just very quickly to take the lead from YB Ng, use some action words to actually summarize the very insightful sharing by everybody. So, YB Ng, thank you very much for asking and calling for taking action. And there should be no doubts, with the signal that's being sent by YB around a range of policy, that Selangor government is very focused on making sure this happens through diverse policies like enable the infrastructure, like preserving and adding to the forest cover. Thank you, Professor Joy, for asking for the need to manage risk factors rather than react to it, and also calling for transparency in terms of the reporting and the investments and all that. And Datin Paduka, thank you very much for actually sharing with us, that and it should be inspiration that there's actually profit to be made in terms of waste management and dealing with some of the sustainability issues in here. And last but not least, YB Rodziah, thank you so much for actually sharing with us that, when we need to think forward and we may need to consider some brave moves, don't be afraid to think of some out-of-the-box things like, and although it's not policy, so let me be very clear, it's not policy, but, it's actually worth thinking about, do we need a moratorium, etc., and all that kind of thing. So with that, please
audience, please give a big round of applause to the YBs and to the panelists. Thank you. Baiklah, Majlis melakukan ucapan terima kasih di atas sesi wacana yang telah pun berlangsung sebentar tadi. Dan sebagai tanda penghargaan kepada Barisan Ahli Panel, Majlis mempersilakan Yang Berhormat Tuan Zihan untuk menyampaikan cenderamata kepada Barisan Ahli Panel pada hari ini. Yang pertama dipersilakan Yang Berhormat Tuan Sian, Exco Pelancongan dan Alam Sekitar Negeri Selangor. Seterusnya, Majlis mempersilakan Yang Berhormat Puan Rodziah Binti Ismail, Exco Perumahan, Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Negeri Selangor. Seterusnya, Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datin Paduka Norazlina Binti Zakaria, Ketua Pegawai Eksekutif Worldwide Holdings Berhad. Dan yang terakhir dipersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Jacqueline Pereira, Pensyarah Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Majlis melakukan ucapan terima kasih di atas penyampaian cenderamata sebentar tadi.